Bapa di surga, as we come to our last meeting for today, ketika kami memasuki pertemuan terakhir kami pada malam hari ini, I know that many of us are tired. kami tahu bahwa banyak dari kami yang We've had capek. a good Sabbath, Lord. Kami telah melewati Sabat yang begitu bersukacita. But I pray that you would please use your words once more Tapi kami berdoa agar supaya Engkau menggunakan firman-Mu sekali lagi to speak to our hearts. untuk berbicara kepada hati kami. You promised that your word would not return to you void. Engkau berjanji bahwa firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. So Lord, please Jadi Tuhan, kami mohon, use your word to accomplish its purpose in our lives this evening. gunakan firman-Mu untuk mencapai tujuannya dalam kehidupan kami pada malam hari ini. For we pray in Jesus' name. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus. Amen. Amin. This is the last message for this day, Jadi ini pekabaran terakhir hari ini, but I will not preach till midnight. tapi saya tidak akan berkhotbah sampai tengah malam. Amen. You should be thankful. Anda harus berterima kasih. I can if I want, Saya bisa kalau misalnya mau, but I treasure my sleep. tapi saya juga menghargai tidur saya. Turn with me in your Bibles Mari buka Alkitab Anda to Acts chapter 16. di Kisah Para Rasul 16. Acts chapter 16. Kisah pasal 16. And we're starting in verse 30. Kita mulai dari ayat 30. By the way, Ngomong-ngomong, Pastor Roy said I could dress like this. Pendeta Roy bilang saya boleh pakai baju ini. So if you have a problem, Jadi kalau ada masalah, stone Pastor Roy. lempari Pendeta Roy. Amen. Thank you. Acts chapter 16, Kisah Para Rasul 16. verse 30. Ayat 30. This was that time when Paul and Silas was praying, Ini terjadi ketika Paulus dan Silas sedang berdoa. and God sent an earthquake and shook the prison doors open. Kemudian Tuhan mengirimkan gempa bumi yang membuka pintu-pintu penjara. The jailer saw that all the doors were now open for all the prisoners to run out. Jadi kepala penjara melihat bahwa pintu-pintu itu telah terbuka untuk orang-orang para tawanan itu bisa lari. And he was about to kill himself, and Paul said, "Stop. We're all here." Dan dia hampir bunuh diri ketika Paulus berkata, "Tunggu dulu, hentikan. Kami semua di sini." So the jailer turned to Paul and asked him this question in verse 30. Jadi kepala penjara ini berbalik bertanya kepada Paulus. He said, "Sirs, what must I do to be saved?" Yang terdapat di ayat 30, ya berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku They selamat?" said, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house." Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." All we have to do is believe. Apa yang kita harus lakukan adalah percaya. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, that whoever believeth on him supaya barang siapa yang percaya kepadanya should not perish. tidak binasa. So all we have to do is believe. Jadi yang harus kita lakukan hanyalah percaya. Faith and faith alone saves. Iman dan iman saja yang menyelamatkan. Luke chapter 7 Lukas 7 and verse 50. ayat 50. Luke 7 verse 50. Lukas 7 ayat yang ke-50. He said to the woman, "Thy faith hath saved thee. Go in peace." Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Luke chapter 18 Lukas 18 and verse 42. ayat 42. Jesus said to that blind man, Lalu kata Yesus kepadanya, orang buta itu, "Receive thy sight, thy faith hath saved thee." "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Faith and faith alone saves. Jadi iman dan iman saja yang menyelamatkan. This is our work. Inilah pekerjaan kita. Our work is to obtain faith. Pekerjaan kita adalah untuk mendapatkan iman. The Bible text is missing. Oh, ada ayat yang hilang? Give me a second. Berikan waktu sejenak. I'll be with you in a minute.
John chapter 6 Yohanes pasal yang ke-6, and verse 28. ayat yang ke-28. A group of people came up to Jesus one day to ask him this question. Sekelompok orang datang pada Yesus suatu hari dan menanyakan hal ini. They wanted to do something for Jesus. Mereka ingin melakukan sesuatu untuk Yesus. They wanted to do the work of God. Mereka ingin melakukan pekerjaan Tuhan. So in John chapter 6 verse 28, they asked him, "What shall we do that we might work the works of God?" Jadi Yohanes 6 ayat 28, mereka bertanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? And Jesus replies in verse 29, Dan Yesus menjawab di ayat 29, "This is the work of God, that you believe on him whom he hath sent." inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. What we have to work on is believing. Jadi yang harus kita kerjakan adalah percaya. Everything I've been talking about for this past 3 days, Jadi segala sesuatu yang kita bicarakan 3 hari terakhir ini, learning to sit at the feet of Jesus, belajar duduk di kaki Yesus, getting those words in your mind, memasukkan firman itu ke dalam pikiranmu, that is our work. itulah pekerjaan kita. God will do the rest. Tuhan akan melakukan sisanya. This is what you have to work on. Inilah yang harus engkau kerjakan. And yet many people come up to me. Tapi banyak orang datang kepada saya. I heard the question during Q&A. Saya dengar pertanyaan di Q&A tadi. That question was, I fast and pray. Pertanyaan adalah saya sudah berpuasa dan berdoa. But people have asked me, Pastor, I read the Bible and I pray. Tapi ada juga yang bertanya, pendeta, saya sudah membaca Alkitab dan berdoa. And I still sin. Dan saya tetap berdosa. Why? Kenapa? The answer is very simple. Jawabannya sederhana. There's something wrong with your reading the Bible and praying. That's it. Ada yang salah dengan cara Anda membaca Alkitab dan berdoa. The Itu saja. solution has always been simple. Karena jawaban atau pemecahan dari masalah ini sangatlah sederhana. So I want to look at us reading the Bible this evening. Jadi saya ingin melihat Anda membaca Alkitab malam ini. But before that, let me just ask you a question, okay? Tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada Anda pertanyaan. I'm going to flash a word on the screen. Saya akan menampilkan suatu kata di layar. The first thing you think of, I want you to hold it in your mind. Dan saya ingin agar supaya hal pertama yang muncul di pikiran Anda tahan di pikiran Anda dulu. Don't think of 100 things, okay? Jangan pikirkan 100 hal dulu, oke? Just the first thing you think of, you hold it in your mind. Hanya satu hal pertama yang muncul, Anda tahan di pikiran Are you Anda. ready? Anda siap? Okay. Are you ready? Siap? Who thought of green apple? Siapa yang berpikir ini? Okay, a few. Who thought of red apple? Ah, more. You like red apples more. That's okay, brother. Who thought of Apple computers? Ah. You see, we all thought of different things. Same word, Jadi kata yang sama kita pikirkan berbagai-bagai macam hal. different result. Hasilnya berbeda. Are you ready? Next one. Siap, kata berikutnya. Okay? Stop. Are you ready? Who thought of a mighty angel come down from heaven? Oh, a couple. All right. Who thought of a red man with horns? You see? Okay, hands down. Brother, you're getting very excited. Yes. Okay? 911. Don't speak, brother. Tunggu dulu, jangan disebutkan. Shh. Who thought of police, ambulance? Okay? Oh, quite a number of us. Shh. Who thought of Twin Towers? Ah. You see, words can evoke different pictures in our mind. Jadi kata-kata itu bisa menampilkan gambaran yang berbeda dalam pikiran kita. One more. Satu lagi. Okay? 5 seconds. Are you ready? Who thought of this symbol? You're like a hippie.
right? Hands down. Who thought of this? Okay. So Asian. Who thought of beach? You can't raise your hand more than once, okay? Nggak boleh angkat tangan lebih dari sekali. Who thought of mountain? A few. You see, you just proved my point over and over again. Jadi ini poinnya. Our minds are built differently. Pikiran kita dibangun secara berbeda. And God gave our minds to work this way for a reason. Dan Tuhan membangun pikiran kita seperti ini oleh karena ada alasannya. A picture tells 1,000 words, they say. Jadi katanya sebuah gambar menceritakan ribuan kata. But words build pictures in our minds. Tapi kata-kata membangun gambaran di dalam pikiran kita. We have no pictures in the Bible. Tapi kita tidak memiliki gambar di dalam Alkitab. We don't have many pictures of Bible. Kita tidak memiliki banyak gambaran mengenai We have Alkitab. some. Daniel 2, Kita memiliki beberapa kayak Daniel pasal 2, Daniel 7. Daniel 7. We have some pictures that people put in the Bible. Kita punya beberapa gambaran yang orang masukkan ke dalam Alkitab. But that actually destroys our imagination. Tapi itu sebenarnya menghancurkan imajinasi kita. The Bible tells us this one thing. Jadi Alkitab menceritakan kepada kita satu hal. Let's go to Psalms chapter 1, shall we? Mari kita pergi ke buku Mazmur pasal yang pertama. Psalms chapter 1 Mazmur pertama, and verse 1. Mazmur 1 ayat 1. The Bible talks about a blessed man, Alkitab menceritakan mengenai seseorang yang berbahagia, a good man. seseorang yang baik. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. And then notice what it says about this blessed man. Kemudian perhatikanlah apa yang disebutkan mengenai orang yang berbahagia ini. Verse 3. Ayat 3. He shall be like a tree planted by the rivers of waters, Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, that bringeth forth his fruit in his season, his leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Is this tree a good tree or a bad tree? Apakah ini pohon yang buruk atau pohon yang baik? Good. Baik. How do you know? Bagaimana Anda tahu? It brings forth fruit. Itu menghasilkan buah, Its leaves don't wither. daunnya tidak layu, And then whatever he does prospers. dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. This is a good tree. Jadi ini adalah pohon yang baik. What is good about the tree though? What makes the tree good? Tapi apa yang membuat pohon ini baik? The Bible says the tree is planted by what? The river of water. Dikatakan pohon ini ditanam di tepi aliran air. Now we know that in order for a tree to be a good tree, you need more than just water. Jadi kita semua tahu bahwa sebuah pohon supaya dia bisa jadi pohon yang baik You need- memerlukan lebih dari sekedar air. You need sunlight, Ia butuh sinar you need matahari, water, ia butuh air, and you need good soil. dan dia juga butuh tanah yang baik. But the Bible doesn't say that. Tetapi Alkitab tidak menyebutkan itu. It just says it's planted by the rivers of waters. Alkitab hanya menyebutkan bahwa pohon itu ditanam di tepi aliran air. Notice what it doesn't say. Jadi perhatikan apa yang tidak disebutkannya. It doesn't say it's in a rainforest. It rains a lot. Tidak dikatakan bahwa itu ada di hutan hujan yang mana hujan terus-menerus. It doesn't say it's in a place where it gets a lot of sunshine. Tidak disebutkan bahwa pohon itu ditanam di tempat yang banyak mataharinya. We know that it needs all these things, but it just says one thing. Kita tahu bahwa pohon ini memerlukan banyak hal, tapi yang disebutkan hanya satu hal ini. Maybe it's in the middle of a desert. Bisa saja ini di tengah gurun, But there is a river of water right next to the tree, tapi ada aliran air pas di tepi pohon itu. which tells us what is good about the tree.
yang menceritakan apa yang baik mengenai pohon itu. What makes the tree good? Apa yang membuat pohon itu baik? How does this tree get its water? Bagaimana caranya pohon ini mendapatkan airnya? Its roots. Dari akarnya. Okay? So it tells us that the tree's roots are good, right? Jadi itu menyebutkan bahwa akar dari pohon ini baik, bukan? How do you know the roots are good? Bagaimana Anda tahu bahwa akarnya baik? Fruit, leaves, right? Ada buah, ada daun-daunnya. So the outward actions life of the Christian is the leaves and the fruit. Jadi kehidupan orang Kristen dari luar seharusnya seperti pohon ini yang kelihatan buah dan daun-daunnya. But what makes the tree good is its roots. Tapi apa yang membuat pohon ini baik adalah akarnya. Can you see the tree's roots? Apakah Anda bisa melihat akar dari sebuah Yes pohon? or no? No. Tidak. So you can judge the condition of the tree's roots by its fruits. Jadi Anda bisa menilai kondisi dari pohon ini dari buahnya. Good fruit, good roots. Buahnya baik berarti akarnya juga baik. Bad fruit, bad root. Buahnya jelek, akarnya jelek pula. What is our root experience that people cannot see? Jadi apa pengalaman akar kita yang orang lain tidak bisa lihat? Verse 2. Ayat 2. He meditates on the law day and night. Ia merenungkan Taurat itu siang dan malam. If you commit sin, Jika engkau berbuat dosa, it's because you're not meditating on the law day and night. itu karena engkau tidak merenungkan firman Taurat Tuhan siang dan malam. I don't care what you say to me. Saya tidak peduli apa yang Anda katakan pada saya. Doesn't matter what excuse. Tidak peduli alasan apa yang diberikan. The Bible says if you meditate on the law day and night, your fruits and your leaves will be good. Alkitab mengatakan jika engkau merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, buah dan daun Anda akan baik. I can't see your roots. Saya tidak bisa melihat akar Anda, I don't need to see your roots. bahkan saya tidak perlu melihat akar Anda. I will judge your root by the fruit. Aku bisa menilai Anda dari buah dan daunnya. Does that make sense? Apakah masuk akal? So you just look at your fruit, friends. Jadi lihatlah buah Anda. If your fruit is bad, Jikalau buah Anda buruk, it's because you're meditating on the law is bad. itu karena perenungan akan Taurat itu buruk. Do you know what it means to meditate? Apakah Anda mengerti apa yang artinya merenungkan? The word meditate means to imagine, to ponder. Kata merenungkan artinya untuk membayangkan, untuk merenungkan. Ronald was actually talking about it in the Q&A. Jadi tadi pas Q&A Ronald sebenarnya membahas hal itu. And I was saying, I hope he stops soon. Dan saya bilang, saya berpikir semoga dia cepat Or else berhenti. I need to think of a new sermon. Kalau enggak saya harus pikir khotbah apa lagi nih baru. But it kind of confirmed that the Lord wants me to talk about this tonight. Tapi itu mengkonfirmasi bahwa hal ini harus dibicarakan malam ini. You see, many of us, we don't imagine the Bible. Jadi banyak dari kita tidak merenungkan atau tidak membayangkan Alkitab. We don't take words and allow it to create pictures in our mind. Kita tidak mengambil kata dan membiarkannya itu membentuk suatu gambaran di pikiran kita. We would rather watch a movie like Passion of Christ. Kita lebih suka nonton film seperti Passion of Christ. I would never watch that movie. Saya tidak akan pernah menonton film itu. Because I don't want it to destroy my imagination. Karena saya tidak mau film itu menghancurkan imajinasi saya. Close your eyes for a minute. Coba tutup mata Anda sebentar. When Jesus was walking towards Calvary, Ketika Yesus berjalan menuju Golgota, and Simon the Cyrenian, kemudian Simon orang Kirene, he came and helped carry the cross. Close your eyes. dia datang dan membantu Yesus memikul salibnya. What does Simon look like? Bagaimana Simon terlihat? In your mind, is he fully dressed? Di dalam pikiran Anda, apakah ia berpakaian lengkap? Did he take his robe off and carry that cross? Apakah dia melepaskan jubahnya untuk memikul salib Does he itu? wear a turban? Turban. Does he wear a turban? Apakah ia memakai sebuah turban? Is he dark-skinned?
Apakah dia gelap kulitnya? Does he have a beard or not? Apakah dia memiliki jenggot? What does he look like? Bagaimana kelihatannya ia? And I guarantee you, your version of Simon looks different to mine. Dan saya jamin versi Anda akan Simon itu berbeda-beda malam ini. You can open your eyes now. Silakan buka mata Anda. Please open them. Mohon Don't fall buka. asleep. Anda mulai tertidur. Okay? Some of you are snoring already. Beberapa dari Anda sudah mulai mengorok. But you see, words create pictures. Tapi kata-kata itu membentuk gambaran. But when you watch pictures, it destroys everything you read. Tapi ketika engkau menonton film, itu menghancurkan segala sesuatu yang Anda baca. What is the color of Mary Magdalene's hair? Rambutnya Maria Magdalena itu seperti apa? Warna apa? Did she have short hair, long hair? Apakah rambutnya pendek atau panjang? You see, all of this can be created by our imagination. Anda lihat semuanya ini bisa diciptakan oleh imajinasi kita. But in order to imagine this, you need time. Tapi supaya bisa membayangkan ini, Anda membutuhkan waktu. You need to sit there and just, and let your mind grasp each word. Anda harus duduk, kemudian lihat dan kemudian membiarkan pikiran Anda meresap setiap kata yang ada. This is what Ellen White says. Ini yang dikatakan oleh Ellen White. Desire of ages. Kerinduan segala zaman. It would be well for us to spend a thoughtful hour each day in the contemplation of the life of Christ. Sangatlah baik bagi kita untuk meluangkan waktu 1 jam setiap hari untuk merenungkan kehidupan Kristus. You are familiar with this quote. Anda pernah membaca kutipan ini kan? But many of you miss this part here. Tapi banyak yang melewatkan bagian berikutnya. We should take it point by point. Kita harus mengambilnya titik demi titik. And let the imagination grasp each scene. Dan biarkan imajinasi itu meresapi setiap adegan. The reason why many of us don't grow in Christ is because we don't meditate on His Word. Masalahnya kenapa kita tidak bertumbuh dalam Kristus adalah karena kita tidak meditasikan, merenungkan firman-Nya. When I read Jeremiah, ketika saya membaca Yeremia, and the scroll from Jeremiah is taken to the king. Dan gulungan Yeremia itu dibawa kepada raja. And the king, before it's even finished reading, he grabs it and he throws it in the fire. Dan raja itu sebelum dia bahkan selesai membacanya, dia ambil itu kemudian dia lemparkan ke api. And the scribe Baruch went back to Jeremiah and told him everything that happened. Kemudian The scribe that wrote out all of Jeremiah's words. kemudian orang-orang yang menuliskan kata-kata Yeremia itu kembali kepada Yeremia dan menceritakan apa yang terjadi. And he dictates it all and he writes it again. Kemudian dia diktekan kembali dan dituliskanlah kembali. But you got to allow your imagination to grasp each word. Tapi engkau harus membiarkan imajinasimu Everything that's happening. meresapi setiap kata, segala sesuatu yang terjadi. I've thought a lot about what Noah's Ark looks like. Saya berpikir begitu lama mengenai bagaimana kelihatannya Bahtera Nuh itu. I've never come to a conclusion. Saya tidak pernah bisa sampai kepada sebuah kesimpulan. Ellen White says it resembles a house. Ellen White katakan itu menyerupai sebuah rumah. And then the bottom part was a boat. Kemudian bagian bawahnya seperti perahu. I've heard preachers say there was a window on the top. Saya dengar ada pengkhotbah yang bilang ada jendela di atas. But I don't agree. Tapi saya tidak setuju. They never had glass during that time. Do you know Waktu itu that? tidak ada gelas. So what window did he have? Jadi tidak ada kaca. Jadi jendela macam apa yang mereka miliki? The Bible says that when the boat landed when it was finally put on the mountain again, Dikatakan ketika Bahtera itu ditaruh di atas gunung lagi, it was a while later that finally Noah opened the top. agak lama hingga akhirnya Nuh membuka bagian atasnya. Did he break it open? Apakah dia hancurkan itu? Did he make a door with hinges that went open? Apakah dia gunakan pintu yang memiliki engsel-engsel? Have you ever thought about these things? Pernah terpikir nggak akan hal-hal ini? Have you ever slowed down in your reading of the Bible to take time to imagine? Pernahkah Anda memperlambat pembacaan Alkitab Anda sehingga Anda memiliki waktu untuk membayangkan? We need to allow our imagination to grab these words. Kita harus membiarkan imajinasi kita mengambil, meresapi setiap adegan, setiap kata. If you do that,
Jika Anda melakukan itu, the word of God will start to be written there. firman Tuhan akan mulai tertulis di pikiran Anda. And that's why imagination or meditation is so important. Itulah sebabnya imajinasi dan meditasi itu sangatlah berkuasa. We all meditate. Kita semua merenungkan. It's just not many of us meditate on the Bible. Tapi tidak banyak dari kita yang merenungkan Alkitab. What's the first thing you think of when you have freedom to think? Apa hal pertama yang Anda lakukan atau pikirkan ketika Anda memiliki waktu yang bebas untuk berpikir? You're thinking of your girlfriend? Apakah Anda berpikir tentang pacar Anda? You're thinking of money? Apakah Anda berpikir tentang uang? Are you thinking of the movie you want to watch? Apakah Anda berpikir tentang film yang Anda ingin tonton? Are you always dreaming about food? Apakah Anda selalu bermimpi tentang makanan? I play the piano, Saya main piano, and that's one of the things I constantly meditate on. Do you know that? dan ini adalah salah satu hal yang saya seringkali renungkan. I prefer to play than sing. Saya lebih suka main piano daripada bernyanyi. But when I was a Bible worker for Amazing Facts in 2005, Tapi di tahun 2005 ketika saya menjadi pekerja Alkitab bagi Amazing Facts, the evangelist made me the pianist for the whole meetings. evangelisnya menjadikan saya seorang pianis sepanjang pertemuan itu. I play by ear. Saya main piano dari pendengaran saja. And so when I had to play all this special music for everybody, it was all notes. It just stressed me out. Jadi ketika saya harus main piano untuk musik lagu spesial dan itu semua diberikan dalam not, saya agak stres. Ever since then, because I played so much that time, Dan sejak saat itu, berhubung saya bermain sangat sering saat itu, I had this really bad habit of doing this. saya memiliki sebuah kebiasaan yang buruk melakukan seperti ini. And while you're singing, I'm imagining. Dun, 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 dun. Jadi selagi Anda bernyanyi, saya membayangkan That's what I imagine in my jarinya. mind. Itu yang saya bayangkan di dalam pikiran saya. And then sometimes I like to watch the sister play because I can't get the chord. Oh, what chord is that? Kemudian saya kadang-kadang lihat ngintip ke yang bermain, kemudian saya lihat kunci apa itu? And so my fingers are just constantly moving. Jadi akhirnya jari-jari saya jadi sering bergerak. And then on top of that, when I sit down, I like to shake my leg. Anybody do that? Dan ketika saya duduk, saya jadi suka mengetuk-entuk kaki I'll tell you saya. a really funny story. Saya ceritakan sesuatu I was cerita in yang lucu. Taiwan. Saya di Taiwan. I was waiting at the restaurant for my parents and my wife. Saya menunggu di restoran. Saya menunggu orang tua saya dan istri And saya di restoran. There was no table, so I was waiting outside. Dan tidak ada meja, jadi saya menunggu di luar. I was sitting on a chair Saya sedang duduk di kursi and I was shaking my leg dan saya mengetuk kaki saya and I was doing this. dan jari-jari saya mulai bergerak. The waitress came up to me, "Sir, are you okay?" Dan pelayannya datang kepada saya dan katakan, "Bapak, apakah Anda baik-baik saja?" I'm fine. Oh, saya baik-baik saja, tenang saja. But every music I hear, I begin to just tap away on the tune and try to get it. Tapi ketika saya mendengar musik, otomatis saya jadi seperti ingin bermain. Until I don't think about it anymore, it just comes to me. Sampai saya tidak memikirkan itu lagi, itu jadi seperti alami. Every song, I start moving my fingers. Jadi setiap ada lagu, saya langsung menggerakkan jari-jari saya. But that is what the Bible has to do to our mind eventually. Tapi itulah yang harus Alkitab lakukan kepada pikiran kita pada suatu saat akhirnya. In Psalms 1 verse 2 it says, I meditate on your law day and night. Di Mazmur 1 dan 2 dikatakan, aku merenungkan Tauratmu siang dan malam. It's not that you're reading the Bible day and night. Jadi bukan cuma membaca Alkitab siang dan malam. But every free moment you have, you are thinking about the Bible and what you read. Tapi setiap ada waktu yang kosong, Anda membayangkan, memikirkan soal Alkitab, apa yang Anda baca. When people ask you, what are you doing? Well, I'm just thinking about Psalms. Jadi ketika Anda tanya, apa yang kamu lakukan? Oh, saya sedang berpikir Mazmur. It's not that you have the Bible in front of you, Jadi bukan harus ada Alkitab di depanmu, but you're imagining it. tapi Anda membayangkan itu, merenungkan itu. Psalms 119. Mazmur 119. Let's go there. Mari kita ke sana. Psalms 119 Mazmur 119 and verse 15. ayat 15. The Bible says, I will meditate in thy precepts and have respect unto thy ways. Alkitab berkata, aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Psalms 77 verse 12. Mazmur 77 ayat 12. Psalms 77 verse 12. Mazmur 77 ayat 12.
I will meditate also of all thy work and talk of all thy doings. Mazmur 77 ayat 13 di bahasa Indonesia, aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. And why is it that many of us don't experience victory? Dan mengapa banyak dari kita yang tidak mengalami kemenangan? Even though we are reading the Bible? Meskipun kita membaca Alkitab, Because we have not allowed the words to sink into our mind. karena kita tidak membiarkan firman Tuhan untuk tenggelam dan meresap ke dalam pikiran kita. We are not making the word our all and all. Kita tidak menjadikan firman Tuhan itu yang segalanya dan segalanya dalam pikiran kita. Sometimes the word of God is the last thing on our mind. Kadang-kadang firman Tuhan itu hal yang terakhir di dalam pikiran kita. And that's why I'm asking you, you have to set appointment with Jesus. Itulah sebabnya saya berkata, engkau harus membuat jadwal dengan Yesus. You have to remind yourself that you have to spend time with Him. Engkau harus mengingatkan dirimu untuk meluangkan waktu bersama dengan Or Dia. else many times we don't even think about Him. Kalau tidak, banyak kali kita tidak akan memikirkan Dia. And as I said, we're like Buddhists. We burn incense. Dan saya katakan kita jadi seperti orang Buddha, kita membakar dupa. Reading the Bible then has become a form. Jadi membaca Alkitab itu menjadi suatu ritual. So look, in order to meditate, Jadi lihat, supaya bisa merenungkan, you must understand, engkau harus mengerti. right? Betul? If you don't understand what you're reading, you can never meditate on it. Jadi kalau Anda tidak mengerti apa yang Anda baca, Anda tidak akan pernah bisa merenungkannya. All you'll be meditating on is, what did I read this morning? Yang Anda renungkan nanti ya, apa yang saya baca tadi pagi. That's all you'll be meditating on. Itu saja. And you'll forget. Dan Anda lupa. So this is why meditation is so important. Jadi inilah sebabnya mengapa merenungkan itu sangatlah penting. Do it throughout all your free time. Lakukan itu sepanjang waktu kosong Anda. Fill your mind with all the words of God. Isi pikiran Anda dengan firman Tuhan. To the point even your jokes are biblical. Sampai kepada titik di mana bahkan candaanmu pun dari Alkitab. I'm not saying that you're joking about the Bible. Saya tidak katakan bahwa Anda bercanda dengan Alkitab. But the things that you look at and you just make a funny comment, it's Bible based. Jadi bayangkan, jadi kalau misalnya Anda berada di suatu situasi dan Anda mengeluarkan komentar yang lucu, itu pastikan itu sesuai dengan Alkitab. So that everything you look at, the filter is the Bible. Jadi segala sesuatu yang Anda lihat, filternya adalah Alkitab. A man who's meditating always on his wife will never commit adultery. Jadi orang yang merenungkan istrinya terus-menerus tidak akan pernah berzina. A man whose meditation is the word of God will never commit sin. Orang yang merenungkan firman Tuhan selalu tidak akan berdosa. So do not make your devotions a form. Jadi jangan jadikan renungan Anda itu sebuah ritual. You have to take the time. Anda harus meluangkan waktu, mengambil waktu. Let me show you what else meditation is important for. Jadi saya akan tunjukkan juga untuk apa pentingnya perenungan itu. Many of God's people, do not see the importance of self-knowledge and self-control. Mereka, yaitu banyak umat-umat Tuhan, tidak melihat pentingnya pengetahuan pribadi dan juga pengendalian diri. They do not watch and pray lest they enter into temptation. Mereka tidak berjaga-jaga dan berdoa supaya mereka jangan jatuh ke dalam pencobaan. If they would watch, they would become acquainted with their weak points. Jika saja mereka mau untuk berjaga-jaga, mereka akan menjadi mengenal Where they are most titik-titik lemah likely mereka. to be assailed by temptation. Di mana titik-titik yang mana mereka paling mudah untuk digoda oleh pencobaan. With watchfulness and prayer, their weakest points can be so guarded as to become their strongest points, and they can encounter temptation without being overcome. Dengan berjaga-jaga dan berdoa, titik terlemah mereka pun dapat dijaga dengan sebegitu rupa sehingga itu menjadi titik paling kuat mereka dan mereka dapat melawan pencobaan tanpa dikalahkan. Now here's the olehnya. important part. Ini yang penting. Every follower of Christ should daily examine himself. Setiap pengikut Kristus harus setiap hari Investigate themselves. memeriksa dirinya.
that he may become perfectly acquainted with his own conduct. Supaya dia bisa dengan sempurna mengetahui kelakuan-kelakuannya. There is with nearly all a neglect of self-examination. Hampir dengan semua orang ada sebuah keteledoran dari pemeriksaan diri. Do you take the time to examine the actions of your past day? Apakah Anda meluangkan waktu untuk memeriksa Do you think, kegiatan-kegiatan Anda sepanjang hari yang telah do you think berlalu? about the words you said? Apakah Anda memikirkan perkataan-perkataan yang Anda telah ucapkan? Do you think about how you said it? Apakah Anda berpikir tentang bagaimana Anda mengatakan perkataan Anda? Did you notice any reaction when you said it? Apakah Anda memperhatikan bagaimana reaksi orang ketika Anda berkata-kata Did seperti you itu? take time to even meditate about your own life? Apakah engkau bahkan mengambil waktu untuk merenungkan hidup Anda sendiri? Because I tell you, if you don't examine yourself, Karena saya katakan pada Anda, jika Anda tidak memeriksa diri Anda sendiri, people will examine you for you. orang akan memeriksa Anda untuk Anda. And that is more humbling. Dan itu lebih merendahkan We diri. can catch a lot of our own faults if we would just sit there and think. Kita bisa menangkap banyak dari kesalahan-kesalahan kita kalau kita duduk dan berpikir. So it's not even just about meditating on the Bible, but allowing the words to come and reflect on your life. Jadi bukan hanya merenungkan firman Tuhan, tapi juga mengizinkan dalam perenungan ini agar supaya firman Tuhan boleh merefleksikan bagaimana kehidupan Anda. If ministers would make the actions of each day a subject of careful thought and what? Deliberate review. Jika saja pendeta-pendeta akan mengambil tindakan setiap hari menjadi sebuah subjek untuk dipikirkan dan di review dan dievaluasi. It says that with the object to become acquainted with their own habits of life, they would better know themselves. Dengan tujuan untuk untuk mengenal kebiasaan diri mereka, mereka akan mengenal diri mereka dengan lebih baik. By a close scrutiny of their daily life under all circumstances, they would know their own motives. Dengan pengamatan yang jelas tentang aktivitas mereka sehari-hari dalam setiap kegiatan dan dalam setiap kondisi, mereka akan mengetahui motif mereka sendiri. This daily review to see whether conscience approves or condemns is necessary for all who wish to arrive at the perfection of Christian character. Dan prinsip-prinsip yang menjalankan mereka. Jadi pemeriksaan setiap hari ini akan perbuatan-perbuatan kita untuk melihat apakah hati nurani kita mengizinkan atau tidak adalah sangat penting untuk semua orang agar mereka bisa mencapai kesempurnaan karakter Kristen. So that's why I'm just convinced many of us, we don't know how to sit in quietness. Jadi bagi banyak dari kita tidak tahu bagaimana caranya kita bisa duduk dalam keheningan. We have crowded our life with too many things. Kita sudah membuat hidup kita begitu sibuk dengan berbagai macam hal. We don't take time for meditation. Kita tidak mengambil waktu untuk merenung. We don't take time for self-examination. Kita tidak mengambil waktu untuk memeriksa diri kita sendiri. But if we wish to be perfect, this must happen. Tapi jika kita ingin sempurna, hal-hal ini harus terjadi. Or else people will always be examining your life for you. Kalau tidak, orang lain akan memeriksa kehidupan Anda untuk Anda. Let me show you some statistics. Saya tunjukkan sebuah statistik. Non-Adventist Theological School. Sebuah sekolah teologi bukan Advent. The average minister in US spends 5 to 7 minutes in prayer every day. Jadi rata-rata pendeta di Amerika itu meluangkan waktu 5 sampai 7 menit berdoa setiap hari. That's the minister. Itu pendeta. Can you imagine what the people are like? Anda bisa membayangkan kalau pendeta begitu orang-orang seperti apa? This was a research on SDA churches over a 5-year span. Jadi ini adalah riset di dalam gereja Advent dalam kurun waktu 5 tahun dari 2003 sampai And this is 2007. what they found. Dan ini yang mereka dapati. This was from 2003 to 2007, but don't think our church has gotten any better.
Jadi 2003 sampai 2007, tapi jangan pikirkan gereja kita semakin baik. This is written by Andrews Professor. Ini dilakukan risetnya oleh sebuah profesor di Andrews. 73% pray every day. 73% berdoa setiap hari. 21% once a week. 21% sekali seminggu. 6% less than that. 6% kurang dari itu. That's okay. Itu oke. Bible study. Pelajaran Alkitab. Less than 50% study every day. Kurang dari 50% belajar setiap hari. 37 in fact. 37% bahkan. 43% once a week. 43% sekali seminggu. 20% of the church less than that. 20% dari gereja kurang dari itu. In other words, what's that? 63% only read their Bibles once a week or less. Dengan kata lain, 63% dari anggota gereja belajar Alkitab sekali seminggu atau kurang dari itu. And you wonder why our church is in trouble. Dan Anda membayangkan kenapa gereja kita begitu bermasalah. Ellen White is even worse. Membaca buku Ellen White lebih parah lagi. 14% only read her writings every day. Hanya 14% yang membaca buku Ellen White setiap hari. 29% once a week. 29% sekali seminggu. Look at that. 57% never read her writings. 57% tidak pernah membaca tulisannya. Let me give you an understanding of how important Ellen White is. Jadi saya coba berikan sedikit pengertian mengapa Ellen White begitu penting. When you don't read Ellen White, Ketika Anda tidak membaca Ellen White, it's like living on the earth during Noah's time but never listening to Noah preach. itu seperti hidup di zaman Nuh tanpa mendengar khotbah Nuh. What do you think would happen to you? Apa yang kira-kira menurut Anda akan terjadi pada Anda? Do you think you get on the boat? Menurut Anda akan masuk ke dalam bahtera? Yes or no? Ya atau tidak? No. Tidak. It is certain destruction. Itu adalah sebuah kehancuran yang pasti. If you are a Seventh-day Adventist Jikalau Anda seorang Advent and you fall in this category, dan Anda masuk ke dalam kategori yang 57%, I guarantee you are not faithful. saya jamin Anda tidak setia. God gave us a prophet for the last days Tuhan memberikan kepada kita nabi untuk zaman akhir, to guide us through the stormy sea. untuk menuntun kita melalui laut yang bergelora. Her words speak directly to our hearts. Kata-katanya berbicara secara langsung kepada hati kita. If you have trouble with the Bible, start with Ellen White. Jika Anda mengalami masalah dengan Alkitab, coba mulai dengan buku Ellen White. Read through the Conflict of the Ages series. Baca buku Alfa dan Omega, mulai dari Alfa dan Omega. Yeah, it's called something else, huh? Yeah. Patriarchs and Prophets, Para nabi dan bapa, Prophets and Kings, para nabi dan raja, Desire of Ages, kerinduan segala zaman, Acts of the Apostles, kisah para rasul, and Great Controversy. dan kemenangan akhir. I wonder even how many Adventists at IYC have read these five. Saya ingin tahu, saya berpikir berapa banyak dari orang-orang di IOC sudah baca 5 buku ini. Allow me to go one step further. Jadi izinkan saya untuk pergi satu langkah lagi lebih jauh. I wonder how many Adventist pastors have read all five books. Saya membayangkan berapa banyak pendeta Advent yang sudah membaca 5 buku ini. Our church is in trouble. Gereja kita dalam masalah. Trust me, when it comes to personal devotion, the fruits speak everything. Percayalah kepada aku bahwa kalau dalam hal renungan pribadi, buahnya akan menunjukkan segalanya. Family worship, Ibadah keluarga, husbands and wives, suami dan istri, husbands and wives with kids. suami dan istri dengan anak. Only 28% do family worship every day. Hanya 28% yang melakukan ibadah keluarga setiap hari. 39 never do family worship. 39% tidak pernah melakukan ibadah di keluarga. And you wonder why our young people are in trouble. Dan Anda berpikir kenapa sampai orang-orang muda kita dalam masalah. We are not making the Bible our focus. Kita tidak menjadikan Alkitab fokus kita. And even the churches out there are not any better. This is Baptist.
Dan gereja-gereja lain di luar juga tidak lebih baik. Ini gereja baptis, They have the same problem as us. mereka juga memiliki masalah yang sama dengan kita. Only 19% of the people read it every day. Hanya 19% orang baptis yang membaca Alkitab mereka setiap hari. 26% a few times a week. 26% beberapa kali seminggu. 14 plus 22 plus 18, that is what? 54%. 54%, More than 50% of the people in the Baptist church once a week or rarely or never read their Bibles. jadi 50%, lebih dari 50% orang di gereja baptis membaca Alkitab sekali seminggu atau kurang atau tidak pernah. The Protestant churches and their problems with the Bible is really the same as ours. Jadi masalah gereja-gereja dengan Alkitab sama dengan kita. We are not any better. Kita tidak lebih baik. And that's what I'm telling you, friends. Dan itulah yang ingin saya katakan, teman-teman. When people come and counsel with me, Ketika orang-orang datang untuk konseling dengan saya, I just tell them, are you reading your Bible? saya tanyakan kepada mereka, apakah Anda membaca Alkitab Anda? If you're not, end of conversation. Just Jika go Anda read the Bible. jika Anda tidak, udah kita selesai aja ngomong, baca Alkitab. If you read the Bible, you won't have to counsel with me. Jikalau Anda baca Alkitab, Anda tidak perlu konseling dengan saya. This will be the voice behind you saying, this is the way, walk ye in it. Ini akan menjadi suatu jalan, inilah jalan yang benar, jalanlah di dalamnya. It is this book that will sharpen your intellect, Buku inilah yang akan menajamkan intelektual Anda, give you wisdom, memberikan Anda hikmat, make you hardworking. membuat Anda lebih bekerja keras. It will change everything about you. Ini akan mengubah segala sesuatu tentang Anda. And instead of needing counseling, people will come to you for counseling. Dan daripada Anda minta konseling, orang-orang akan datang kepada Anda untuk minta konseling. We need help. Kita butuh bantuan. We need godly people in our churches today. Kita butuh orang-orang yang saleh di gereja kita saat ini. But the reason why we don't is because we are not learning to sit still. Tapi alasan mengapa kita tidak punya adalah karena kita tidak bisa duduk diam, duduk People tenang. always on their Facebook, Orang selalu di Facebook mereka, Instagram, whatever there else out there is. apapun yang lain yang ada di luar sana. I don't even know how Instagram works. It's just I don't want to touch it. Saya bahkan tidak tahu bagaimana Instagram bekerja. Saya nggak mau sentuh itu. Facebook is enough for me. Facebook cukup buat saya. But people are just addicted. Tapi orang-orang ketagihan. They are lying in bed until they fall asleep with the phone in their hand. Mereka berbaring di kasur mereka sampai mereka tertidur dengan tangan masih di handphone. Many of us are like that. Banyak dari kita yang begitu. And we crowd everything except the Bible into our mind. Dan kita masukkan segala sesuatu kecuali Alkitab ke dalam pikiran kita. But I want to leave you with this last Bible text. Tapi saya ingin meninggalkan Anda dengan satu ayat terakhir. Please remember this one. Coba ingat yang ini. Isaiah chapter 30 Yesaya 30 and verse 7. ayat yang ke-7. If there is any Bible text that sums up what I'm trying to get across to you for these past 3 days, it is this one. Jika ada ayat yang merangkum segala sesuatu yang saya sudah katakan 3 hari ini, inilah ayatnya. Isaiah chapter 30 and verse 7. Yesaya 30 ayat 7. For the Egyptians shall help in vain and to no purpose. Therefore have I cried concerning this. Their strength is to sit still. Wait. Is it? Yeah. Isaiah 30 and verse 7. Is the Bahasa different? Yeah. Pastor Roy, please help quickly. If you can find that verse in its equivalent, it's a powerful verse. Oh. It's missing? Something is missing. It's Something missing? important is something very important is missing. And it's so different. Moral of the story, you have to learn English. I remember 11 years ago I came, there were many translation errors. Jadi saya ingat waktu saya datang 11 tahun lalu banyak sekali terjemahan yang salah. So at least if you don't learn English, learn Greek and Hebrew. Jadi kalau nggak mau belajar bahasa Inggris, belajarlah bahasa Ibrani atau Then bahasa you can get Greka. access to the original meaning. Supaya Anda memiliki akses kepada arti yang sesungguhnya. But what Isaiah chapter 30 verse 7 it says, our strength is found in sitting still. Jadi yang dikatakan di situ sebenarnya kalau diterjemahkan secara bebas adalah kekuatan kita adalah untuk duduk tenang.
Let's go to another Bible text. Kita pergi Isaiah ke 40 verse 31. You can relate to this one. Yesaya 40 ayat 31. And we should really start in verse 30. Isaiah 40 verse 30. Kita mulai saya dari ayat 30. The Bible says, even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. Alkitab berkata orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. But they that wait upon the Lord Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan shall renew their strength. mendapat kekuatan baru. They shall mount up with eagle's wings. Mereka seumpama raja wali yang naik, They shall run and not be weary. They Terbang. shall walk and not faint. terbang dan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. The strength of the Christian Jadi kekuatan seorang Kristen is found in sitting still. didapatkan dari duduk diam. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. He leadeth me beside still waters. Ia menuntun aku di samping air yang tenang. In learning to sit still with Jesus, you will have strength. Dalam mempelajari bagaimana untuk duduk tenang dengan Yesus, Anda akan mendapatkan Strength kuasa. to resist temptation. Kuasa untuk menghadapi pencobaan, Strength to have victory over sin. kuasa untuk menang terhadap dosa. This is our work. Inilah pekerjaan kita. Amen. Amin. Amen. Amin. Let our experience be different when we go back. Hendaklah pengalaman kita ketika kita pulang itu menjadi berbeda. Not that I have to change the way I dress. Bukan bagaimana saya harus mengubah pakaian saya. Not that you have to become vegetarian. Bukannya kita harus menjadi vegetarian. Not that you have to work on keeping the Sabbath. Bukannya kita harus bekerja untuk menguduskan hari Sabat. I want you to work on your relationship with Jesus. Tapi aku ingin agar supaya saudara-saudara mengerjakan hubungan Anda dengan Yesus. And when you do that, everything will fall in its place. Jika Anda melakukan itu, segala sesuatunya akan jatuh pada tempatnya And yang then the next time seharusnya. I meet you, Jadi kali berikutnya saya bertemu dengan Anda, you will be vegetarian. Anda akan menjadi vegetarian. Amen. Amin. Let's pray. Mari kita berdoa. Father in heaven, Bapa di surga, Lord, we have been making works our God. Bapa, kami telah menjadikan pekerjaan atau usaha kami ilah kami. We have not been making faith our foundation. Kami belum menjadikan iman fondasi atau dasar kami. Please help us all here. Tolong kami Tuhan. Help us to work on believing. Tolong kami untuk bekerja dalam kepercayaan kami. Help us to learn to sit still. Bantu kami untuk belajar bagaimana untuk duduk tenang. Not just in the morning, but even in the afternoon, even in the evening. Bukan hanya di pagi hari saja, tapi juga di siang hari dan bahkan pada malam hari. Help us to imagine and meditate on your word. Bantu kami untuk membayangkan dan merenungkan firman-Mu. Father, please give us this experience. Bapa, tolong berikan kami pengalaman ini. For you've told us if we seek first the kingdom of God and your righteousness, Karena Engkau berkata bahwa jikalau kami mencari kerajaan Allah dan kemuliaan-Nya, everything else will be added. semuanya akan ditambahkan. Every righteous action will be added to us. Semua perilaku benar akan ditambahkan. Please, Lord, help us. Oh, tolong Tuhan kami. Help us to put away our distractions, Tolong kami untuk menjauhkan segala hal yang our phones, our friends, whatever it is. yang menjauhkan kami, teman-teman kami, telepon kami, apapun itu. Help us just to sit still Bantu kami untuk duduk tenang and learn to meditate on your word. dan belajar untuk merenungkan firman-Mu. For we pray in Jesus' name. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus. Amen. Amin. God bless you. Tuhan memberkati. Let's meditate on the word of God. Mari renungkan firman Tuhan. Let's make the Bible everything in our life. Mari jadikan Alkitab segala sesuatunya di dalam hidup kita. God bless. Tuhan berkati.